Dobar dan i dobrodošli. ESER je elektronski sistem za izdavanje računa, fiskalna aplikacija namijenjena malim i srednjim preduzećima. Može zameniti tradicionalnu fiskalnu kasu uz više funkcionalnosti i veću fleksibilnost. Pomoću ESIR-a lako izdajete fiskalne račune, pratite promet, pregledate izveštaje i vršite storniranja brzo i automatski. Aplikacija omogućava unos artikala u sopstvenu bazu bez ikakvog ograničenja. Rad sa njima i podržava i barkod čitače. ESER 2.1 je dostupan po fleksibilnim uslovima, čak i bez obavezne mesečne pretplate. Možete ga koristiti uz vremenski ograničenu ili trajnu licencu i po vašem izboru. U nastavku sledi prikaz instalacije, podešavanja i osnovnog korišćenja programa. Instaliramo aplikaciju. Proces instalacije je veoma jednostavan. Ako ne želite posebne promjene, samo pratite instrukcije. Gotovo. Sad startujemo aplikaciju. Kod prvog startovanja, aplikacija zahteva podešavanje za rad. Zavisno od toga da li koristite lokalni procesor ili virtualni procesor, ostala polja morate popuniti prema tome. Za korišćenje virtualnog procesora morate posjedovati digitalni sertifikat koji izdaje Poreska uprava. Mi sada prezentujemo kako program funkcioniše sa lokalnim procesorom. Ako koristite aplikaciju kao middleware posrednika, morate definisati ulaznu i izlaznu mapu za fajlove. Možete podesiti bilo koju mapu za koju imate korisnički pristup. Mi ćemo ih sada ostaviti na podrazumevanim podešavanjima. Dodatno, možete odlučiti u kojem formatu da izlazi fajl, JSON ili XML. Što se tiče slova, možete koristiti latinicu ili ćirilicu. I možete izabrati paletu boja koja vam se najviše sviđa. Kada ste završili podešavanja, kliknite na dugme Zapamti i aplikacija će se ponovo startovati sa podešenim parametrima. Program sada traži unošenje PIN koda vaše kartice. Ušli smo u glavni meni gdje su dostupne sve funkcije i podaci preko različitih panela i dugmadi. Ako naša radnja ima mnogo regularnih artikala, najpametnije je da ih dodamo u šifarnik. Kliknuvši na dugme Novi artikal, pa unošenjem podataka robe, možemo popuniti našu listu jedan po jedan u šifarniku. Naziv, jedinica mere, kao što su komad ili litar, cena po jedinici i poreska oznaka su obavezni podaci. Poreska oznaka se dodaje duplim klikom na nju ili na dugme Dodaj. Opis je opcionalan. Uneli smo prvi artikal. Mogli bismo odmah nastaviti unos robe ili promeniti njene podatke. Sada ćemo promeniti jedinicu mere sa litar na komad. Gotovo. Upišemo sljedeći artikal. U principu jedan proizvod mogao bi imati više poreskih oznaka. U ovom slučaju izabrane oznake se mogu dodati jedan po jedan, kliknuvši na dugme Dodaj.
Dodali smo i drugi proizvod. I dodat ćemo još jedan. Gotovo. Toliko za sada. Imamo 3 proizvoda u šifarniku, koje već možemo koristiti kod izdavanja fiskalnih računa. Listu artikala možemo učitati i preko datoteke. Također artikle iz baze možemo izneti u datoteku, a nepotrebne artikle možemo izbrisati. Podaci artikala se čuvaju trajno u bazi. Pošto nismo još ostvarili promet, nemamo izvještaj. Također, ne postoji fiskalni račun na današnji dan. Izdaćemo prvi fiskalni račun. Upišemo ime kasira. Program to pamti do sljedećeg startovanja. Broj kase je opcionalan. Dobra mogućnost za radnje sa više brojeva kasi. Tip transakcije može biti prodaja ili refundacija, odnosno storniranje. Tip računa može biti promet, kopija, predračun, obuka ili avans. Kod prodaje artikala, naravno, izaberemo podrazumevanu opciju, odnosno prodaju. Ako imamo artikal u bazi, odnosno šifarniku, jednostavno preuzimamo njegove podatke. Možemo promijeniti količinu, recimo na 3. Artikal dodajemo u korpu, odnosno u listu artikala pripremljenih za fiskalizaciju. Preuzimamo još jedan proizvod. Količinu promijenimo na 2 i dodamo robu u korpu. U slučaju da nemamo artikal u bazi ili ne želimo koristiti šifarnik, možemo uneti njegove podatke i ručno. Upišemo naziv, jediničnu cenu, jedinicu mere i količinu, pa dodajemo poresku oznaku. Dodajemo artikal na listu. U donjem desnom uglu vidi se konačan iznos računa i sada ćemo izabrati način naplate. Naplata može da se vrši gotovinom, virmanski, vaučerom, drugim sredstvima, karticom, čekom, instantno ili avansno. Izabrat ćemo gotovinsko plaćanje i upišemo iznos u dinarima. Pošto uneti gotovinski iznos je veći od iznosa računa, vidi se iznos povraćaja. Možemo fiskalizovati račun. Posle uspješne fiskalizacije račun se štampa na papir. U našem primjeru podesili smo štampanje u PDF format. Polja postanu prazna i možete izdati sljedeći račun. Ovako izgleda štampani račun. Kliknuvši na dugme Izbor računa možete pregledati izdate račune. Izdaćemo još jedan račun. Stavit ćemo na listu 2 komada jednog artikla koji nije u bazi i 1 komad drugog artikla iz šifarnika. Kao naplatu izabrat ćemo gotovinu. Fiskalizujemo.
Ovako vam izgleda zadnji izdati račun. I njega možete vidjeti među izdatim računima. Isto tako možete pregledati izdate račune i iz glavnog menija. Možete pogledati i tačan izvještaj prometa na izabrani dan ili period. Ovako izgleda promet koji smo u prezentaciji do sada ostvarili. Sada ćemo pokazati kako se stornira jedan račun koji je već izdat. Izaberemo i prenosimo račun koji želimo stornirati. Svi podaci računa se automatski prebacuju, a tip transakcije se promeni na refundaciju. Kod storniranja moramo još dodati identifikaciju kupca i pre pokušaja fiskalizacije aplikacija će nas upozoriti na to. Storniranje, odnosno refundacija je sada moguća. Gotovo. Ovako izgleda refundirani račun. Refundacija se pojavila i u spisku računa. I u izveštaju ćemo vidjeti tačnu razliku. Kliknuvši na dugme podešavanja iz glavnog menija, možemo promijeniti parametre bilo kada po potrebi. Održavanje služi za kreiranje bezbedne kopije baze podataka koju možete čuvati na sigurnom mjestu. Uputstvo vam služi kao pomoć ili vodič u vezi korištenja raznih funkcija programa. Možete to i odštampati. Kliknuvši na dugme o programu možete vidjeti detalje aplikacije i kontakt informacije. Pored toga, ovdje se vrši registracija ako još niste registrovali program. Ovako funkcioniše aplikacija eSIR. Hvala na pažnji. Za više informacija i demonstraciju programa posjetite naš sajt www.infosu.co.rs. Kontaktirajte nas putem web stranice, e-poštom ili telefonom. Svi kontakt podaci su dostupni na našem sajtu. Infodata, vaš partner za efikasno poslovanje.